Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va parler de la deuxième voie métabolique de la dégradation de glucose. Alors, comme vous savez déjà, les voies métaboliques de la dégradation de glucose sont de deux types. La première voie s'effectue dans un milieu aérobique, ce sont les réactions de la respiration cellulaire. La deuxième voie métabolique s'effectue dans un milieu anaérobique, ça veut dire dépourvu d'oxygène. Ce sont les réactions de la fermentation. Alors, dans cette vidéo, on va parler de la fermentation. Tout d'abord, il faut savoir que on peut distinguer deux types de la fermentation. Le premier type de la fermentation, c'est la fermentation lactique. Alors, بالنسبة la fermentation lactique, فخصني le métabolite énergétique. Le métabolite énergétique هو le glucose, et sa formule chimique C6H12O6. Le glucose, une fois entre dans la cellule, il va subir une dégradation au niveau de l'hyaloplasme en deux acides pyruviques. Sa formule chimique, c'est la suivante, 2CH3COCOOH. Cette étape, c'est ce qu'on appelle la glycolyse. Et pendant cette étape, on peut avoir la phosphorylation d'ADP en ATP et également la réduction de NAD+ en NADH+. Comme vous savez déjà, cette étape qui est la glycolyse, c'est une étape commune avec la respiration cellulaire. Maintenant, l'acide pyruvique à ce niveau, son devenir est déterminé par les conditions du milieu. Et puisqu'on parle de la fermentation, on est dans un milieu qui est anaérobique. Dans l'acide pyruvique, il va rester au niveau de l'hyaloplasme et il va subir également un ensemble de réactions. Donc, l'acide pyruvique, il va subir une réduction. Ça veut dire quoi une réduction? Ça veut dire qu'il va gagner du proton et des électrons. La question maintenant à poser, d'où proviennent les protons et les électrons? Alors, les molécules de NADH+ produites pendant la glycolyse, فغتعود une oxydation. Ça veut dire quoi? Que les NADH+ réactionnent des NAD+, avec des protons et des électrons. Chaque NAD+, a la libération de 2H+, ou 2 électrons. وعندي هنا 2 acides pyruviques. إذا نحنا غنهضروا غير على une molécule وفي الآخر غنمultiplier par 2. Donc les 2 protons et les 2 électrons produits de cette réaction, ils vont être acceptés par l'acide pyruvique et il va devenir la molécule suivante. Donc, il a la formule chimique de l'acide pyruvique, فغنكتبها كما هي غير غادي نديرو فيها دي موديفيكاسيون. اذا لا لاحظتوا معايا هاد لابارتي اللي فيها CH3 فهي هذه، بالنسبه لابارتي اللي فيها COH فهي هذه، بتبقى لينا هنايا نورمالمون عندي هنا CO، دونك ها C وها O. إذا شنو كيبان ليا بلي تزادوا لينا دو بروتون. هاد لي دو بروتون اللي تزادوني فجاوني من هاد لا رياكسيون هادي اللي هي لا رياكسيون ديال لوكسيداسيون ديال NADH+. إذا هاد لا موليكول هادي اللي تجدات لينا فهي اللي غادي نسميوها بلاسيد لاكتيك، الحمض اللبني. دونك هاد لا موليكول كيبان لينا ففيها دي زاتون ديال الكربون، الهيدروجين والاكسجين. Donc, c'est une molécule qui est organique et qui contient encore plus de l'énergie. إذا حتى لهاد la molécule هذه فغنكونو درنا une dégradation partielle ديال le glucose. علاش partielle؟ نورمالمون انا كانوا عندي 6 ديال لي زاتوم ديال الكربون، هنا شحال بقى عندي 1 2 3 زاتوم ديال الكربون، اذا باقيين عندي. بالنسبه للهيدروجين فنفس الشيء، الاكسجين باقيين عندي هنايا 3. اذا باقي عندي اتار ديال الجلوكوز، داكشي علاش كنهضروا على une dégradation partielle de glucose. À savoir que la réaction de la fermentation lactique s'effectue au niveau de l'hyaloplasme
et surtout au niveau des cellules musculaires. Donc بالنسبة للخلايا ديال العضلات ديالنا فكيقوموا بهاد لا فيرمونطاسيون لاكتيك بمعنى انهم كينتجوا لينا سكون ابل لاسيد لاكتيك. باش كنعرف تنتج لينا هاد لاسيد لاكتيك فهي في الحاله فاش كيشدنا كلاكاج. من غير لي سيلول مسكولير فكاينين دي بكتيري اللي هما دي لاكتوباسيلوس فهما اللي كيتستخدموا مثلا في الصناعه ديال الياغورت. اهم حاجه بالنسبه لينا في اي رياكسيون شيميك فهو لو بيلون انرجيتيك ولا رياكسيون جلوبال. غنهضروا على لو بيلون انرجيتيك وفي الاخر غادي نشوفوا لا رياكسيون جلوبال. بالنسبه لهاد لي رياكسيون ديال لا فيرمونطاسيون لاكتيك فاجيو نشوفوا شحال من موليكول انرجيتيك ربحنا. دونك في لا بروميير ايتاب اللي هي لا غليكوليز ربحنا 2 اي تي بي و 2 ان ا دي اش بلس. بالنسبه لا دوزيام ايتاب شنو درنا؟ هادوك لي 2 ان ا دي اش بلس اللي نتجنا فعاودنا استهلكناهم بمعنى شنو بقى ليا شنو ربحت؟ فربحت 2 موليكول دا تي بي. Donc le bilan énergétique de la fermentation lactique هو 2 ATP. إلا تطلب مني le bilan chimique de la fermentation وبالضبط la fermentation lactique فغنقول لهم on a obtenu 2 molécules de l'acide lactique. La formule chimique هي هذه. On passe au deuxième type de la fermentation qui est la fermentation alcoolique. Dans la même chose, on a le métabolite énergétique, qui est bien sûr le glucose. Le glucose va subir une série de réactions chimiques pour devenir 2 acides pyruviques. Au cours de ces réactions, on aura la phosphorylation de 2 ADP en 2 ATP et la réduction de 2 NAD+ en 2 NADH, H+, et c'est ce qu'on a appelé les réactions de la glycolyse. Maintenant, l'acide pyruvique, chaque molécule d'acide pyruvique, elle va subir une série de réactions et surtout, on aura l'intervention des enzymes. وبالضبط غادي نشوفوا un enzyme اللي هو le décarboxylase. Si vous vous rappelez, le décarboxylase هو واحد l'enzyme qui va couper les liaisons carbone. Donc انا la molécule اللي عندي هنا هي CH3COCOH. Donc غيقطع لينا la liaison اللي كاينه عندي في هاد لا بارتي. دونك شنو غادي يطرا؟ فغتبقى عندي واحد لا موليكول اللي فيها CH3COH و غتكون عندنا لا ليبراسيون ديال هاد لا بارتي اللي هي CO2. Donc on aura le rejet de 2 CO2. علاش 2 حيت كل موليكول ديال لاسيد بيروفيك فغطرى لها هاد العمليه هذه. في نفس الوقت لي NADH+ اللي نورمالمون تنتجو لينا في لا غليكوليز فغتعاود طرا ليهم اون اوكسيداسيون وغيعطيونا 2 NAD+ avec des protons et des électrons. Donc هادوك لي بروتون و لي الكترون ليبري فغتاخدهم لينا هاد لا موليكول هادي اللي نورمالمون هي لاسيد بيروفيك بمعنى غطرى لها اون ريدكسيون. اذا شنو غادي تولي عندي اولا شنو هما المكونات ديال لا موليكول الجديده اللي غتشكل؟ فغيكون فيها 1 2 دونك 2 زاتوم ديال الكربون بمعنى C2. غيكون فيها الهيدروجين هنا 3 وهنايا 4 زائد 2 اللي غادي يتزادونا من كل NAD+. دونك في التوتال غيكون عندي 6 اتوم ديال الهيدروجين وبالنسبه للاكسجين فغيكون عندي اتوم وحده. اذا غنختصروا وغنكتبوا C2H5OH. اذا normalement la fonction OH signifie que cette molécule c'est un type d'alcool وبالضبط c'est l'éthanol. Donc pour chaque molécule d'acide pyruvique on va obtenir une molécule de l'éthanol. إذا عندي هنا 2 acides pyruviques غتنتج لينا 2 éthanol. إذا شنو الاختلاف ما بين لا fermentation alcoolique و لا fermentation lactique؟ لا fermentation alcoolique فكترى لينا ماشي في لي سيلول مسكولير وماشي بهادوك لي بكتيري اللي هضرنا عليهم. هاد لي رياكسيون هادو فكيطراو لينا او نيفو ديال لي سيلول دو لوفور
في الخلايا ديال الخميره. اذا بالنسبه لليتانول فإلا لاحظتوا معايا ثاني فراه ديجا باقيين فيه دي كونستيتيون من الجلوكوز سواء من الكربون سواء من الهيدروجين سواء من الاكسجين. دونك غنقول بلي في هاد لا فيرمونطاسيون الكوليك également on a une dégradation incomplète de glucose. Et on va parler également de bilan énergétique de ce type de fermentation. إذا في هذا le type de fermentation la même chose في la glycolyse حصلنا على 2 ATP و 2 NADH+. هاد لي NADH+ عاودنا استخدمناهم بمعنى صافي استهلكناهم دونك غتبقى لينا 2 ATP. Alors le bilan énergétique ديال la fermentation alcoolique c'est 2 ATP بحال la fermentation lactique. ندوزو دابا لو bilan chimique. Le bilan chimique فحصلنا في la fin على 2 molécules de l'éthanol اللي هو C2H5OH. بالنسبة ل CO2 فراه ماشي un bilan اللي هو chimique c'est un déchet اللي هو un déchet minéral ما فيش déjà l'énergie فغيتطرح لينا في le milieu externe. Donc on va résumer tout ce qu'on a vu comme bilan de la fermentation. Donc tout d'abord pour la localisation de la fermentation soit lactique soit alcoolique il se déroule au niveau de l'hyaloplasme. بالنسبة le bilan énergétique, la même chose, soit de la fermentation lactique ou de la fermentation alcoolique, c'est 2 ATP. Concernant la réaction globale de la fermentation alcoolique, c'est la suivante. Donc, on commence par la molécule de glucose et on va obtenir à la fin 2 molécules de CH3CH2OH ou la C2H5OH اللي هما 2 molécules de l'éthanol avec 2 ATP et la libération de CO2. donc بالنسبة la réaction باش تكون عندي correct فخاصني نزيد في la partie ديال les réactifs 2 ADP avec 2 phosphates inorganiques. Pour la réaction globale de la fermentation lactique فعندنا la même chose, le glucose qui va être dégradé partiellement en 2 molécules de l'acide lactique. La formule chimique ديالو هي CH3CHOH avec l'obtention de 2 molécules d'ATP اللي غادي نزيدو 2 ADP et 2 PI في la partie des réactifs. إذا إلا لاحظتوا معايا les deux réactions ne nécessitent pas la présence d'oxygène, donc elles s'effectuent dans un milieu anaérobique. À la fin, on a obtenu 2 ATP concernant le bilan énergétique, ولكن le bilan chimique elle est différent. Alcoolique, on a l'éthanol, lactique, on a l'acide lactique. En plus, la partie, la fermentation alcoolique, on a CO2. Alors, à ce niveau, j'espère que vous avez bien compris cette partie et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.